नारा तकबीर, नारा तकबीर। हुर्मते कुरान पर जान भी कुर्बान है, हुर्मते कुरान पर जान भी कुर्बान है, हुर्मते कुरान पर जान भी कुर्बान है। कुरान की बेहुर्मती नामंजूर, नामंजूर, कुरान की बेहुर्मती नामंजूर। आलम कुफर अकीदा न बर्दाश्त कई मुसलमान द दुनिया अमन खुशहाली दे दागी नशी बर्दाश्त कोले अकीदा गुरी चनंद मुसलमानों दा तादाद रस्त रज ज्यादती इज्जतमंदो अगी कल अल्लाह द किताब कुरान मजीद बेहुरमती कई कल खोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पशान की गुस्ताखी कई कल मुसलमानों मुल्कुन की तखरीबकारी कई ददी टूल यो बुनियादी सबब वजहदारा चाही इस्लाम और मुसलमान भी अमन सरा फातकीदो तनप्रीदी इज्जतमंदो इस्लाम दार अमन दीन दे इन दीन इंदल्लाह इस्लाम बेहतरीन दीन इस्लाम खुलंदा कुफार निशी बर्दाश्त कोले कनदा अल्लाह पर किताब बांधी बहालीन की फिल्मों ने जोड़ी कला डेनमार्क नॉर्वे स्वीडन और दामन कुना दरखोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशान की गुस्ताखी कई इज्जतमंदो तासू गोरी दस कल तो खबर नदा द देर उमर ना आगद अमरीकी पलित पादरी टेरी जोन्स ऐलान करो द अमरीकी पर रियासत की और खुला मैदान तरावते हो और पचोक की अल्लाह किताब कुरान मजीद अगर सोजोने हो द अमरीकी हुकूमत पागी सेक्शन 1 अगस्तो ना अक़वाम मुत्तहिदा पदी एक्शन अली इज्जतमंदो दादा इस्लाम मनून को दादा मुसलमानान कार दे इंशाअल्लाह पदे बानी जमुन ईमान दे दा जमुन दा ईमान हिस्सा दा अल्लाह दा किताब बेहुरमती दा मन नश बर्दाश्त कोले का अमरीका कई का बरतानिया कई का डेनमार्क नॉर्वे का हॉलैंड का तुल कुफरी ममालिक राजमशी और दा गुस्ताखियान कई दा अल्लाह दा किताब बेहुरमती कई इज्जतमंदुरो मन दिलो दासी मजबूत पैगाम वर्कौ चिया दासी हरकत उनकी पटूल दुनिया की इंशाअल्लाह द अल्लाह किताब सर मोहब्बत सातुन की खलक कामा शुमान दी कर स्कूल तलबा दी का प्रोफेसरान दी का डॉक्टरान दी कर टूल दुनिया मुसलमानान दी इंशाअल्लाह मुन यो मजबूत एहतजाज कौ चिदी रिजान की तब्दीली रावली दादा अल्लाह किताब पर दुनिया के अमन रावस्ते और दुनिया अमन मत तबाह गई जालिमानो दाखो अल्लाह रब्बुल आलमीन दे इंसानियत द हिदायत और रहनुमाई न पर ले गले रे दी किताब कुरान मजीद नमक के अल्लाह नूर किताब न राले गलियो सहीफी राले गले सुहूफ इब्राहिम व मूसा मूसा अलैहि सलाम था इब्राहिम अलैहि सलाम था मूसा अलैहि सलाम था ईसा अलैहि सलाम था दे अहली किताबो दे आसमानी किताबों सर सोक जो सुमरा वक्त तेरे दो द वक्त अल्लाह द किताबों सर खपली रवियो ताल्लुक खत्मोलो और आगे अंजाम सशो अक्सर दागी ने नाफरमान और गर्जे दो और अल्लाह रब्बुल आलमीन द आसमानी किताब आखिरनी नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानी द कुरान मजीद पर शक्ल के रोली गलो और पदे की हिदायत दे पदे के अमन दे पदे के खैर दे दे जरा मुक्त निजात मिलाएगी इज्जतमंदुरो दा गई अहली किताबो पल किताबुना कभी पर सही तरीके से रकतले वे दा किताबुन के दाखिरनी नबी द खोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्करा मौजूद दा दाखिरनी किताब
قرآن مجید تذکرہ موجود دا خود ظالمانو نخپل کتابونو وقت نی داغی مطالعہ کا اور نی زمون کتاب دا قرآن مجید مطالعہ کا چی دی سر پا دنیا کی امن رازی انشاءاللہ دا دی امن کتاب دا پارا دا عظیم الشان کتاب دا پارا ننمونگو پر امن احتجاج کو دا خپل حکمران تا دا پیغام ورکو چی تاسو با دی ایکشن والی طول دنیا مسلمانان ممالک زان سر یو کئی اور تاسو با دی خپل کرسا اقتدار بانی جنگون پریدئی دے لگ وقت پارا دا اللہ پا عظیم کتاب باندے ستاسو ایمان دے زمون ایمان دے دا طول دنیا دا طول مسلم اسلامی ممالکو حکمرانانو ایمان دے انشاءاللہ کہ پاکستان دا دی قیادتو کو نو طول دنیا دا اللہ پا کتاب باندے متفق دی انشاءاللہ دا احتجاجی ریلی سمونگا سبانا ہم دا نن بہم وی اور پریس کلب تبام طول مرگری پہ اتفاق و اتحاد سر رضوین